साथियों, मन की बात की एक और विशेषता रही है। यूनेस्को के डीजी ऑद्रे ऑजुले का आया है। उन्होंने सभी देशवासियों को 100 एपिसोड के इस शानदार जर्नी के लिए शुभकामनाएं दी है। বোর্ড কমিটির সাধারণ সম্পাদক অপু দাসকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। আগামী এই মঙ্গলবারে সকালবেলা 9টার সময় বিধায়ক আসবেন এবং আমাদের এই পিএইচির শুভ কাজের শিলান্যাস হবে। ওই দুইটা কাজ যদি করতে পারি আগামীতে আমরা একত্রিত হয়ে আরও কাজ গ্রামের ডেভেলপ করা যাব। বন্ধুরা, আপনাদের প্রেসিডেন্ট জয়দীপ স্যার ব্লগসে স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, আজকে আমি আরও একটা ইন্টারেস্টিং একটা ব্লগ নিয়ে আইছি, যেটা আমরা পুরা দেশের নেতৃত্ব করে এবং দেশে আমরা দেশের স্বার্থে দেশের হিতে আজকের এই ব্লগটা আমি বানাইলাম। এবং এটা একটা ব্যক্তিগত মানুষ থেকে দড়িয়া একটা সমাজ, একটা দেশে একটা ভালো একটা মেসেজ দিব, এর লেগে আজকের ব্লগটা আমি নিশ্চিত। আজকের ব্লগে আপনারা দেখরা আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন কি বাতের সম্পূর্ণ একটি ফুটেজ। তো এই ব্লগ এগুলো দেখবা, আমি একবার দেখাই দিই। এখানে এই দেখুন, এইভাবে এখানে আজকে মন কি বাত এখানে অনুষ্ঠান হইব। আর তার সঙ্গে এখানে আমি দেখাই দিই, এইভাবে আমরা এই দেখো এখানে আমরা গ্রামের লক্ষ্মীপুর মহকুমার বিন্দাকান্দির মণ্ডলের যে বিন্দাকান্দি এলাকা, যেটা দিলকুশ বলে আমরা জানি। তো এই এলাকার মধ্যে আজকে আমরা এখানে মন কি বাত অনুষ্ঠানটি আমরা আয়োজন করা হয়েছে এখানে। তো এটা আমি আজকের ফুটেজে নিলাম। তো সম্পূর্ণ দেখবা, আর মন কি বাতের মধ্যে নরেন্দ্র মোদী যে কী করছেন কী না সম্পূর্ণ দেখবো। এবং এটার মধ্যে অনেকটা মূল্যবান কথা, যেটা আমরা প্রত্যেকটা মানুষের, প্রতিটা ভারতবর্ষের প্রতিটা নাগরিকের খুব হিতে কথাগুলো হওয়া হয়েছে। এগুলো যদি আমরা নেই, এগুলো যদি আমরা নিয়ে চলি, তা আমরা শুধু ব্যক্তিগতভাবে দেশের উন্নয়ন আমরা হইব, আর দেশটারে আমরা একটা শ্রেষ্ঠ দেশ মানিতে পারবো। তো চলুন থাকুন ব্লগে, আর সঙ্গে থাকবায়। 156 নং বোর্ড কমিটি বিন্দাকান্দি মণ্ডল লক্ষ্মীপুর বিধানসভার আমাদের সভাপ্রিয় বোর্ড কমিটির সাধারণ সম্পাদক অপু দাসকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। জোরে হাতালির মাধ্যমে আমরা ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি অনুপ রায়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। অনুরোধ রাখছি আমাদের বিন্দাকান্দি মণ্ডলের জেনারেল সেক্রেটারি নিরঞ্জন রায়কে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। এবার আমি অনুরোধ রাখছি আমাদের আজকের মন কি বাতের প্রভারী অর্থাৎ ইনচার্জ আমাদের দিলকুশ টি গার্ডেনের জিপি প্রেসিডেন্ট সবিতা দাস মহাশয়াকে মঞ্চে আহ্বান করছি। এবার আমি দেখেছি আমাদের এই যে মন কি বাতের প্রমুখ রাহুল দাসকে আমি মঞ্চে আহ্বান করছি। রাহুল দাস। এবার আমি দেখেছি আমাদের গ্রামের বিশিষ্ট বর্গবৃন্দ কয়েকজনকে আমি অনুরোধ করছি মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য। প্রথমে আমি অনুরোধ রাখছি রমাকান্ত দাস, আসন গ্রহণ করুন। রমাকান্ত দাস, বাবুল রায়, শ্রীধর পান্ডে, বীরেন্দ্র দাস, জিতেন্দ্র দাস ও লক্ষ্মী কর্মী, আপনার সকলকেই আমাদের এই দিলকুশ বস্তির বোর্ড কমিটির বিধানসভা মন্ডলের পক্ষ থেকে আহ্বান জানাচ্ছি মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য। ধন্যবাদ। আমাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই উপস্থিত হয়েছেন আমাদের দিলকুশ বস্তির ওয়ার্ড মেম্বার কেয়াদুস মহাশয়া। ওনাকে আমি অনুরোধ রাখছি যে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য। এর 71তম প্রধানমন্ত্রী মন কি বাত কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হতে চলেছে। তার পূর্বে আমরা আজকে যে অনুষ্ঠানে আমরা এখানে ভারত মাতা কি এবং পুষ্পাঞ্জলি ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আমরা ওনাদেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাবো। তো সকলের কাছে অনুরোধ রইল আপনারা একে একে গিয়ে ওখানে গিয়ে আপনারা পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করুন। ধন্যবাদ।
পুষ্পাঞ্জলি ও প্রদীপ প্রজ্বলনের অনুষ্ঠান এখানে সমাপ্ত হলো। এবারে আমরা মন কি বাত এর অনুষ্ঠান নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এখনই শুরু হবে। তো আমরা সকলে মিলে আমরা নরেন্দ্র মোদীর এই মূল্যবান মন কি বাত আমরা শুনবো। ধন্যবাদ। मुझे याद है विशाखापट्टनम के वेंकट मुरली प्रसाद जी ने एक आत्मनिर्भर भारत चार्ट शेयर किया था। उन्होंने बताया था वो कैसे ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करेंगे। जब बेतिया के प्रमोद जी ने एलईडी बल्ब बनाने की छोटी यूनिट लगाई, या गढ़ मुक्तेश्वर के संतोष जी ने मैट्स बनाने का काम किया, मन की बात ही उनके उत्पादों को सबके सामने लाने का माध्यम बना। हमने मेक इन इंडिया के अनेक उदाहरणों से लेकर स्पेस स्टार्टअप तक की चर्चा मन की बात में की है। साथियों, आपको याद होगा कुछ एपिसोड पहले मैंने मणिपुर की बहन विजय शांति देवी जी का भी जिक्र किया था। विजय शांति जी कमल के रेशों से कपड़े बनाती है। मन की बात में उनके इस अनोखे इको फ्रेंडली आइडिया की बात हुई तो उनका काम और पॉपुलर हो गया। आज विजय शांति जी फोन पर हमारे साथ हैं। नमस्ते विजय शांति जी, हाउ आर यू? Sir, I'm fine. And how is your work going on? Sir, still working along with my 30 women. In such a short period you have reached 30% team. Yes, sir. This year also more expand with 100 women in my area. So your target is 100 women. Yeah, 100 women. And now people are familiar with this local strength hacker. Yes, sir. Everyone knows from Man Ki Baat program all over India. So now it's very popular. Yes, sir. From the Minister Man Ki Baat program, everyone knows about the lotus fiber. So now you got the market also. Yes, sir. I have got a market from the USA also. They want to buy in bulk in large quantities. But I want to keep from this year to send the US also. So now you are exporter. Yes, sir. From this year, I export our products made in India, lotus fiber. So when I say vocal for local, फील करने को सोची, अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपर कैसे चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे तब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। हाँ जी सर। शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी, बहुत डर था इस बात को लेके कि जिंदगी भर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। ऑनेस्टली लोग बहुत कम जुड़ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारी मुहिम को इतना तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। मतलब पहले हम साल में 6 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे, 10 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे। आज की डेट में हम डेली बेसिस पे 5 टन कचरा इकट्ठा करते हैं अलग अलग लोकेशन पे। मन की बात में जिक्र होने के बाद आप फिर बिलीव करें मेरी बात को कि मैं ऑलमोस्ट योग करने की स्टेज पे था टाइम पे, और उसके बाद फिर बहुत सारा बदलाव आया मेरे जीवन में। लोगों को याद आ जाता है कि आप कैसे पहाड़ों की स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं। हाँ जी सर। और जैसा आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इन प्रयासों से, उसकी चर्चा से अब तो कितने ही पर्वत आरोही। साथियों, मन की बात की एक और विशेषता रही है। मन की बात के जरिए कितने ही जन आंदोलन ने जन्म भी लिया है और गति भी पकड़ी है। जैसे हमारे खिलौने, हमारी टॉय इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन मन की बात से ही तो शुरू हुआ था। भारतीय नस्ल के स्वान, हमारे देशी डॉग्स, उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की शुरुआत भी तो मन की बात से ही की थी। हमने एक और मुहिम शुरू की थी कि हम गरीब छोटे दुकानदारों से मोलभाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई तब भी मन की बात ने देशवासियों को इस संकल्प से जोड़ने में खूब भूमिका निभाई। ऐसे हर उदाहरण समाज में बदलाव का कारण बने हैं। इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की है। इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले
हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर भी लगातार बात की है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस इशू को लेकर इतना परेशान है, उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है। साथियों, मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश यूनेस्को की डीजी ऑद्रे ऑजुले का आया है। उन्होंने सभी देशवासियों को 100 एपिसोड की शानदार जर्नी के लिए शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं। आइए पहले यूनेस्को की डीजी के मन की बात सुनते हैं। Namaste, Excellency, dear Prime Minister. On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Ki Baat radio broadcast. UNESCO and India have a long common history. We have very strong partnerships together in all areas of our mandate: education, science, culture and information. And I would like to take this opportunity today to talk about the importance of education. UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality education by 2030. बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। एक साथ हम जहां आजादी के अमृतकाल में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। यह भी एक वजह है कि एजुकेशन के साथ साथ डाइवर्स ग्लोबल कल्चर्स को समृद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे उपनिषदों का एक मंत्र सदियों से हमारे मानस को प्रेरणा देता आया है। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आज हम इसी चरैवेति चरैवेति की भावना के साथ मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा कर रहे हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने में मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है, जो हर मन के को जोड़े रखता है। और मुझे खुशी है कि मन की बात की जो शुरुआत की, वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है। एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं। साथियों, मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। यानी शिक्षा और संस्कृति संरक्षण को लेकर भारत के प्रयासों के बारे में जानना चाहा है। ये दोनों ही विषय मन की बात के पसंदीदा विषय रहे हैं। बात शिक्षा की हो या संस्कृति की, उसके संरक्षण की बात हो या संवर्धन की, भारत की यह प्राचीन परंपरा रही है। इस दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो वाकई बहुत सराहनीय है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का विकल्प हो, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो, आपके ऐसे अनेक प्रयास देखने को मिलेंगे। वर्षों पहले गुजरात में बेहतर शिक्षा देने और ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने के लिए गुणोत्सव और शाला प्रवेश उत्सव जैसे कार्यक्रम जन भागीदारी के अद्भुत मिसाल बन गए थे। मन की बात में हमने ऐसे कितने ही लोगों के प्रयासों को हाईलाइट किया है, जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा के लिए काम करते। एक बार हमने उड़ीसा में ठेले पर चाय बेचने वाले स्वर्गीय डी प्रकाश राव जी के बारे में चर्चा की थी, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे। झारखंड के गांव में डिजिटल लाइब्रेरी चला कश्यप जी हो, कोविड के दौरान ई लर्निंग के जरिए कई बच्चों की मदद करने वाली हेमलता एनके जी हो, ऐसे अनेक शिक्षकों के उदाहरण हमने मन की बात में लिए हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा जो मन की बात की कमान संभाले हुए हैं। भारत के लोग, भारत में आस्था रखने वाले लोग दोनों कम पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे भावों को समझेंगे
मेरी भावनाओं को समझेंगे। आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में मन की बात के सहारे आपके बीच में रहा हूँ, आपके बीच में रहूंगा। अगले महीने हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से नए विषयों और नई जानकारियों के साथ देशवासियों की सफलताओं को सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। আমি তুলে ধরছি যে আমাদের এখানে অনেকের জানা আছে যে পিএইচই, এই পিএইচই বিগত দিনে আমরা এই দুর্গা মণ্ডপে সভা করেছিলাম। আমাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে 2বার না 3বার সভা হয়েছিল। এই সভাতে মাননীয় আমাদের লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক মহোদয় মাননীয় কৌশিক রায়, উনি প্রথমে 74 লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন, স্যাংশন করিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের এখানে কানেকশন বেশি এবং যেহেতু জগাইমতরা স্কুলের সামনে একটা বিন্নাকান্দি WSS একটা আছে, ওই WSS থেকে যে পোর্শনটা মানে যতটা কানেকশন আমাদের এখানে আসার কথা ছিল তা টেকনিক্যাল কারণে এখানে ওরা দিতে পারেনি। তাই আমরা আবার বিধায়ককে বলে যে ওইদিকের কানেকশনটা এখানে আসবে না, টেকনিক্যাল কারণ রয়েছে, ব্রিজের এখানে মধ্যের জায়গাটা উঁচু, তাই এখানে 10 HP মোটর বসিয়েও আমাদের এখানে যে জল পৌঁছবে তাতে স্পিড হবে না, দ্রুত গতি আসবেন। সেই জন্য উনি সেই স্কিমটা আবার ক্যান্সেল করে এখন বর্তমানে 1.5 কোটি টাকার একটা উনি স্কিম ধার্য করেছেন এবং তা ওয়ার্ক অর্ডারও বেরিয়ে এসেছে। তাই আগামী এই মঙ্গলবারে সকালবেলা 9টার সময় বিধায়ক আসবেন এবং আমাদের এই পিএইচির শুভ কাজের শিলান্যাস হবে এবং সেই দিন থেকে আমাদের এই পিএইচির কাজ আরম্ভ হবে। যে আমরা বিভিন্ন পরিবারবর্গরা আছি, প্রত্যেকে আপনাদের ভোটার আইডি কার্ড মঙ্গলবারের আগে ভোটার আইডি কার্ডগুলি মাননীয় গ্রুপ সদস্য মহাশয় জয়াঘোষ মহাশয়ের কাছে আপনারা জমা করতে পারেন। আমরাও যাতে আমাদের আশেপাশে আমাদের অঞ্চলে কি কাজ চলছে কি না এর পরিপূরক হয়ে আমরা যাতে আমাদের সমাজের উন্নয়নকল্পে এগিয়ে যেতে পারি সেই আশা রেখে আবার প্রত্যেককে নমস্কার এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমি আমার আজকের এই সবার যে সংক্ষিপ্ত মূল্যবান বক্তব্য সেখানে সমাপ্তি করছি। ধন্যবাদ। আজকে যে এই সভা আয়োজন করা হয়েছে, একটা গ্রাম পুরা নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছে, নিমন্ত্রণ হয়তো ভুল ত্রুটি হইতে পারে, আমি পরস্পর শুনছি, তবে এটা লাগি আমি ক্ষমা প্রার্থী সবার কাছে। আর যাতে আমরা একটা শিক্ষক কমিটি আছে, বিডিপির মধ্যে আমরা কাজ করছি, বিডিপি নায়ক আছি আমি, শিক্ষক প্রেসিডেন্ট আমি। তবে আমরা বিগত 15 আগস্টে একটা আমরা মেমোরেন্ডাম আমরা স্যারে দেওয়া হয়েছে যে শিববাড়ির একটু কাজের ইয়ে নিয়ে। তো আমরা মনে করি সব যদি আমরা একত্রিত হইয়া যদি একটা যদি ইয়ে করি, তো স্যারের কাছে যদি আমরা একটা ইয়ে করি, আশা করি আমরা গ্রামরে ডেভেলপ করতে পারবো। আর তৎসঙ্গে আমরা আরেকটা ইয়ে আছে যে যখন গ্রামরক্ষী বাহিনীর মধ্যে কাজ করছি আমরা, তখন একটা পুরো সঞ্চয় পয়সা আমরা কাছে আছে। এইটা একটা বহু দিনের আশা আছে আমরা যে একটা ইয়ে বানাইতাম, শহীদ মেদি বানাইব আমরা ইয়ে। তো শহীদ মেদি বানাইলে কী হইব, এই যে অঞ্চলের যে ছোটো বাচ্চাগুলো আছে সব একত্রিত হইয়া সুন্দরভাবে সমাজটারে একটা সুন্দর করিয়া চলানি যাইব। তো আমি আশা রাখি আজকে আমরা এমএলএ স্যার আইলে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম আগে দেওয়া আছে, আর যাতে আরেকটা আমরা দিমু, যাতে আজকে এমএলএ স্যারা কইছেন যে যদি যে ভোটের মধ্যে 100 জন মানুষ একত্রিত করা যায়, তবে এমএলএ স্যার এটা প্রতিশ্রুতি যে এই ভোটের মধ্যে যে কোনো কাজ হয় আমরা কাজ স্যারা কইছেন আমরা করিয়া নেব। যাই হোক, সবার আমার ধন্যবাদ যে সব আজকে দীর্ঘ উপস্থিত গ্রামের মানুষ এখানে উপস্থিত হয়েছি, সুন্দর মতো আমরা মিটিংও সাকসেস হয়েছে। তো আমরা চাইব যাতে আমরা এত সুন্দর এমএলএ স্যার পাইছি, যাতে এমএলএ স্যার কাজের মানুষ, তো চাইব আমরা যাতে এমএলএ স্যারের কাছ থেকে আমরা কিছু আরও 2টা আদায় করতে পারি। এক তো আমরা শিবশক্তি কমিটির প্রেসিডেন্ট আছি, শিবশক্তি কমিটির একটা মেমোরেন্ডাম আমরা দেওয়া আছে, যাতে ওইটাও যাতে আমরা সফল হয়, একত্রিত নিয়ে আমরা যাতে গ্রামটারে সুন্দরভাবে ওই 2টা কাজ বা ওই 2টা কাজ যদি করতে পারি, আগামীতে আমরা একত্রিত হয়ে আরও কাজ গ্রামে ডেভেলপ করা যাব। আর বিডিপির মধ্যে যখন কাজ করছি তখন একটা আমরা মিটিং করছি এখানে দুর্গা মান্ডার মধ্যে, যা ইলেকট্রিক পোস্টে লাইট লাগানো যায়, তো এটা আমরা পারছি না। তো চাইবো আমরা যে গ্রামটা সুন্দর করতে হইলে কীটা করতে লাগবো, ইলেকট্রিক পোস্ট, রাস্তা, আমরা গ্রামটা কেমন সুন্দর করা যায়। তো সবার সহযোগিতা যদি থাকে তা আশা করি মানে গ্রাম সুন্দর হইবই। তো ধন্যবাদ, অতটাই আমার বক্তব্য। নমস্কার। আজকের মিটিংটা এখানে আমরা সমাপ্ত করলাম, আর সবাই যাতে চা পানের ব্যবস্থা আছে, চা পান খেয়ে যাবে। বন্ধুরা, আজকের আপনার নরেন্দ্র মোদীর
মন কি বাতের অনুষ্ঠান এখানে সমাপ্ত হয়েছে। আজকের ব্লগটা কীরকম লাগলো আপনারা কমেন্ট করে জানাইবে, ভালো লাগলে লাইক করবে, শেয়ার করবে, আর যদি আমার চ্যানেল নতুন হয় তাহলে চ্যানেলটারে সাবস্ক্রাইব করবে। জয় হিন্দ।